भाई मंदिर भीतर सिना फोन आला नाई जूम करिए देख साई बाबा सबका मालिक एक जय साई राम। जय जगन्नाथ सांग माने आज मु आसी पहुंची जाइतिली बरीर बालीबेली ठारे थिबा साई बाबांकर एक सुंदर मंदिर रे। The destination is on your right, Sai Temple. मंदिर परिवेशटा बहुत सुंदर है। जितेबले मंदिर आसवे ये टैप लगी गोड़ हाथ पूरा भलसे धोईकिना फ्रेश होना मंदिर भीतर जीव। मंदिर बाहर ये फूल दुकान अच्छी बाबांकर गोलाप फूल हूँ फेवराइट साई बाबांकर सेठी मध्य भोग मिलूँ। चलतु आ डेरी न करना मंदिर भीतर को जीवा। जय जगन्नाथ विश्वजित ओडिया ब्लॉग से आपन स्वागत। आज आम आसी पहुंची जाइए जाजपुर जिलार बड़ी ब्लॉक रे थिबा बाबा साई बाबांकर मंदिर। केते सुंदर मंदिर टी आपन माने सब देखंतु। आ भीतर मंदिर भीतर तो माने मोबाइल अलाउ नहीं जा देखियो ए बाहर सब संध्या भी हैनी आपर पूरा संध्या हो जावा आपर देखिए मंदिर रे पूरा लाइट रो पूरा डेकोरेशन। यही जो चकटी आपन माने सब देखिए एडा होची पुरी जगन्नाथଙ୍କ रथर चक एठी आनी रखा जाईची काचरे बने देइचंदी पूरा बढ़िया आईची जगाटा पूरा बढ़िया जगाटा। मंदिर भीतर तो फोन अलाउ नहीं जहाँ देखियो सब बाहर। दयाकोरी मंदिर पाहाच शेष भाग पंचायत कौन स्थान को फोटो उठातु नहीं भाई एठी फोटो उठे अलाउ नहीं जहाँ देखियो सब माने बाहर देखियो भीतर जीव जो दर्शन कर फोटो उठे अलाउ नहीं। भाई मंदिर ये पूरा स्टाण्ड बने देइचंती एडे दीप जाली पारिबो। मंदिर बाहर साइड से सब दुकान अच्छी भोग दुकान दीप दुकान सब अच्छी एठी आनिना दीप जाली पारिबो। मंदिर भीतर पूरा दीप अलाउ नहीं। चलते ए मंदिर भीतर को जीवा किंतु सेठी फोटो उठाइनी मो कैमेरा ऑन करना नौची मंदिर माने गोटे साइड रो देख कारुकार्य ये गोटे साइड रो देख एडी माने बाबांकर फोटो उठा मना सिक्यूरीटी गार्ड माने सब जगिचंती। मु धरा पड़ी जाइतिले ए मैडम आछंती एफा को जेतले आसीबे सेतले कहिबे भाई फोन टा भाई मंदिर भीतर सिना फोन आला नाई जूम करिए देख साई बाबा सबका मालिक एक जय साई राम। आहरी जूम हम देखी पाइले तो साई बाबा को बाली साई बाबांकर मंदिर सेफा पटरे पूरा बढ़िया गोटे पार्क बन गाड़ी देखिए सब ये सब पार्किंग कर प्रत्येक दिन मध्याह्न 1 घटिकारु मध्याह्न 3 घंटा पर्यंत मंदिर बंद रुहे माने मंदिर बंद टाइम अच्छी आउ ना सब मंदिर खोला जिते आसवे बाबांकर दर्शन करें। एफा रोड पूरा बढ़िया पार्क अच्छी आम जा देखिया कौन हो जाक देखिए सब ये माने फोटो उठार व्यस्त एगुड़ा आउ टे गले पूरा लाइट रे पूरा बढ़िया देखा हम। बाहर गोटे बढ़िया जिनसटे देख गोटे बिले बसी जाइए पलैला पलैला पूरा सुंदर पार्क गोटे देख साइड सब फूल गछ लगे देइछन्ती। सरदार सबुरी साई बाबांकर गोटे स्टाच्यू एफा सब गोटे गोटे होटेल गोटे गोटे जे सब टूरिस्ट माने आसिए सब आ भीतर सब रहिबे। पार्कटा देख पार्क व्यूटा देख बढ़िया है पूरा माने एठी सब डेकोरेशन पाई स्टाच्यू लगे देइचंती दीप जलिब रात रे। लोक सब ये जावा आसिया केतले भी क्यों फांका पाइबनी जिते आसवे लोक सब जावा आसिया एटा रही मंदिर ये सब माने सब कम जिते लाइन फाइन कटा केतले पानी कौन है खाया पीवा सब बना है सब ये माने बुझाबुझी हुए
ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପର ସବୁ ହୋଟେଲ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖାଇବା ବନା ହଉଛି। ଭାଇ ଏଠି ଇଏ ସବୁ ରିଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ନିଆଳିରୁ। ଜାଗାଟା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା? ସୁପର। ଚାରିଆଡେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଥଡେ ଫର୍ଥଡେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ, କାହାର ବାହାଘର ପାଇଁ, କାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ବି ଏଠି ମାନେ ଡେକୋରେସନ ବି ମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁ ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଡିଆରେ ସବୁ ବସିକିନା ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ଶୋଇ ବି ପଡିବ। ହୋଟେଲରେ ରହିକିନା ବି ପଡିଆର ଭିଉ ପୁରା ମଜା ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା ଯାହା ଚାର୍ଜ ଥିବ, କେତେ କ'ଣ ବେଡ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ପଡିଆରେ ମାନେ ସବୁ ରିଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି, ଶୋଇ ବି ପଡୁଛନ୍ତି ତଳେ। ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ଜାଗାଟା। ଫୁଲ ଗଛ ପୁରା ଡେକୋରେସନ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇଥିବୁ ସେତେବେଳକୁ। ଘର ପୁରା ଦୂର ବାଟ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ପୁରା ସାଇଡରେ। ଏଫଆଇଆର ବି ପୁରା ମାନେ ବର୍ଡର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେନି। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୋକାନ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମାନେ ସେବା ଘର ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସେପାରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ରହିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସବୁ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ସବୁ ମରା ହେଇଛି, କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଗଢା ହେଇଥିଲା ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ। କେବେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡିବନି। ଏଠି ପୁରା ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ କରିକିନା ସବୁ ଗଛ। ଏ ଘର ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ସାଇ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ନୀତିଦିନିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଘରେ ସବୁ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟା, ବିଲ ମଝିରେ ନା। ସେଫାରେ ସିନା ରହିବ ରୋଡଟା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ପାଟ ମଝିରେ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟା, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର। ଜୟ ସାଇରାମ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ବଡଟିଏ ବନା ହେଲା। ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରର ସବୁ ଯୋଉ କଲରଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ। ବଢିଆ ଜାଗାଟେ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକର ବାଲିବିଲି ଗ୍ରାମରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସିସିଟିଭି ସବୁ ଲାଗିଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଅଘଟଣ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ଏ ସବୁ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେପାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବନା ଯାଇଛି। ଏଫଆଇଆର ରହିବ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦୋକାନଟେ। ସେପାଖରେ ବି ସେଇ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଜଣେଇବେ। ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ବୁଲିକିନା ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସାଇରାମ।